21 मई की सुबह 9 बजे हांगकांग से रवाना हुए। हमारी मंजिल शुमाली कोरिया थी। जहाज जब फजा में बुलंद हुआ तो गहरे सियाह बादल इसे उठा उठाकर यूं फेंकते जैसे कटी हुई पतंग हवा में झूलती और थपेड़े खाती हो। बादलों की चादर जुल्फ़े यार से भी कुछ सिवा ही सियाह थी। ये मानसून के बादलों का पहला काफिला था जो हमारे वतन की जानिब सफर पर निकला था। हमने इन घटाओं को अपनाइयत के एहसास से देखा कि उनके दम से ही अपने गरीब किसान के चेहरे पर जिंदगी के आसार हैं। मानसून के बादल हमारे यहाँ पहुँचने तक तो खासे हल्के हो जाते हैं। उनकी शिद्दत देखनी हो तो फिर उस जगह देखिए जहाँ से ये चलते हैं, इतने घने, सियाह और ताकतवर के खुदा की पनाह। कोई 3-4 घंटे की मुसलसल प्रवास के बाद जहाज ने पियांग यांग के हवाई मुस्तकर को छुआ। नीचे तो एक दुनिया ही और थी। हर चहार जानिब इंसानों का सैलाब, सुर्ख फुरेरों का हवा के दोष पर रक्स, मान से यानी जिंदाबाद जिंदाबाद के मुतरन्नम और मौसीकियत से भरपूर नारों से फजा में इर्तियाश। हर जानिब फूलों की बरसात, हसीन बच्चों के चेहरों से शफक की मानिंद फूटती लाली, मेहनत कशों के चमकते जिस्म, अजमत के निशान, माओ बहनों की आंखों से झलकता वकार, वालेहाना प्यार, खुलूस और अकीदत का मंजर। एयरपोर्ट की बिल्डिंग पर दुनिया के अजीम इनकलाबियों की तस्वीर, अलगर्ज नए लोग, नई तहजीब और नई जिंदगी का नक्शा हमारे सामने था और हमें शर्मसार करने को काफ़ी था। फिर मार्च पास्ट की तकरीब का आगाज़ हुआ। कोरिया वालों ने अपने किसी इनकलाबी तराने की लय पर मार्च पास्ट किया। इस तराने में इतना सोज और इतनी बगावत है कि महज सुरों का जादू हम ऐसे नौबारदाने चमन को मशहूर करने के लिए काफ़ी था। आपको कभी मौका मिले तो शुमाली कोरिया का कौमी तराना ज़रूर सुनिएगा। अजीम अफवाज आज़ादी के दस्तों ने जब मार्च पास्ट किया तो कोरिया की बहादुर बेटियां अपने कंधों पर बंदूकें संभाले, फौजी वर्दी में मलबूस, बदन पर असलहा सजाए, अपने भाइयों के शाना बशाना मार्च करते गुजरीं। किसी के नाखून तवील थे, न चेहरे पर पाउडर या गाजा था, होठों पर लिपस्टिक थी, न तंगो तालीक लिबास। न चलते वक्त ये महसूस होता था कि औरत की चाल है, मगर उनके पास फितरत का हुस्न और इंसानियत का वकार था। अपने यहाँ जिस उम्र में लोग हीर और रांझा बनने या रोमियो जूलियट का फसाना दोहराने की कोशिश करते हैं, ये उस उम्र की लड़कियां थीं, मगर मर्द के शाने से शाना मिलाए अपनी कौम के लिए बंदूक संभाले पूरे एतमाद के साथ राह हयात पर गामजन थीं। क्योंकि कोरिया में रोमियो जूलियट का निज़ाम बदल चुका था, इसलिए औरत की ज़ात में भी तगय्युर था। वरना इसी कोरिया का जुनूबी हिस्सा, जहां अमरीका नवाज रुजत पसंद हुकूमत कायम है, अगर आप दाखिल हों तो एयरपोर्ट ही पर आपको कहबा खानों के एड्रेस मिलेंगे ताकि आपको जहमत ना उठानी पड़े। मगर सोशलिस्ट निज़ाम ने शुमाली कोरिया की ज़िंदगी बदल कर रख दी है और इस नई ज़िंदगी का पहला तासुर ही इतना भरपूर, इतना जानदार और इतना हकीकी था कि हम बहुत शों के मुंह खुले के खुले रह गए। हत्ता कि मसूद महमूद जैसे अफसर, जिनके जहन में अफसरी का खन्नास सोते वक्त भी दस्तक देता रहता है, यहाँ शर्मिंदा नजर आए। एयरपोर्ट से रेस्ट हाउस तक कोई 40 किलोमीटर रास्ता था, मगर तिल धरने को जगह न थी। किसानों, मजदूरों, माओ बहनों और बेटियों की रक्स करती टोलियां, लाखों इंसान जमा हैं, मगर लाइन बनाकर खड़े हैं। क्या मजाल जो जरा भर भी इधर से उधर हो जाए। हर हाथ में फूलों का गुलदस्ता है, बाएं हाथ में फूल है और दाएं हाथ खाली है। आप अपनी पूरी कोशिश कर देखिए, आपको कोई बच्चा, बूढ़ा, औरत या मर्द ऐसा नजर ना आएगा जिसने दाएं हाथ में फूल थाम रखे हों। बज़ाहिर ये बहुत मामूली और नाकाबिले तवज्जो बातें हैं, लेकिन अगर कोई गौर करे तो यही छोटी छोटी बातें ही किसी कौम के मिजाज को जाहिर कर देती हैं। रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तानी रिकॉर्ड बज रहे हैं। एक जगह मादाम नूर जहां का ये नगमा भी गूंजता दिखाई दिया, सैयनी मेरा माही मैनू हीर बनावन आ गया। कोरिया वालों को इन अल्फाज के मानी से क्या शुद्ध होगी, ताहम हमने इससे खूब लुत्फ लिया। नूर मोहम्मद मुगल, जो वजीर आजम का ज़ाती खिदमतकार है, उसने लहरा लहरा कर सबको इस जानिब मुतवज्जो किया। बस फिर क्या था, बाद में जहाँ किसी से मिलता पहली बात यही कहता, देखा तुमने, मैडम नूर जहाँ का रिकॉर्ड यहाँ भी बज रहा था। नूर मोहम्मद हमा वक्त मैडम की तारीफ करता रहता है और फिर ये वाकया तो जल्दी पर तेल का काम कर गया। इससे गालिबन मैडम की आवाज़ बहुत पसंद है। कोरिया वालों ने भुट्टो के लिए दीदा और दिल फरशराह कर दिए।
اور کیوں نہ کرتے کہ ان فاصلوں کی دوری کے باوجود دلوں میں قربت موجود تھی۔ دونوں جانب سامراج دشمنی کا گہرا تعلق تھا اور عوام دوستی کا اٹوٹ رشتہ قائم تھا۔ اسی شام صدر کم il سنگ نے پاکستانی وفد کے اعزاز میں ضیافت دی۔ ہم لوگ جانے کے لیے تیار ہو کر لان میں کھڑے تھے۔ وفاقی وزیر زراعت شیخ محمد رشید اپنے مخصوص پنجابی لہجے میں مجھے کہنے لگے، پتر ای ہوندا ای سوشلزم، بس ای ہوں آوے تاں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ بھٹو صاحب اپنے کمرے سے اترے، شیخ صاحب کو اور ہمیں کھڑے دیکھا اور مسکرا کر کہا، کیوں شیخ صاحب، پھر دیکھا آپ نے، کیا خیال ہے؟ ان کا اشارہ صبح کے استقبال اور کوریا کے نظام حیات کی جانب تھا۔ شیخ رشید نے کہا، جی ہاں، بہت اعلیٰ ہے جناب۔ جناب بھٹو نے پلٹ کر میری جانب دیکھا اور پوچھا، کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، سر ہم تو پہلے سے ہی قائل اور تیار بیٹھے ہیں۔ بھٹو صاحب نے کہا، آئے گا، ضرور آئے گا، سوشلزم لائیں گے۔ کوریا والوں نے اپنی ضیافت میں پاکستانی کھانوں کا بھی اہتمام کیا تھا اور کوریائی کھانوں کا بھی بندوبست تھا۔ میرے ساتھ کوریا کی ورکرز پارٹی کے ایک اہم عہدیدار تشریف رکھتے تھے۔ دوران طعام ان سے کوریا کے حالات پر گفتگو ہوتی رہی۔ انہوں نے کوریائی عوام کی جنگ آزادی کے بہت سے ایمان افروز واقعات سنائے۔ ان صاحب نے جنگ آزادی میں عملی طور پر حصہ لیا تھا۔ ان کے چہرے اور بائیں ہاتھ پر جنگ کے مستقل نشان زخم کی صورت میں ثبت تھے۔ صدر کم نے اپنی تقریر میں جناب بھٹو کو خراج تحسین پیش کیا، تیسری دنیا کی آزادی کی بات کی، کوریا کی از سر نو یکجائیت کا مسئلہ اٹھایا اور سامراجی قوتوں پر قہر بن کر برسے۔ جناب بھٹو نے جوابی تقریر میں جنوب مشرقی ایشیا کی سیاست پر بڑی مدلل تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ تیسری دنیا کے مظلوم عوام زندہ رہنے کا حق مانگتے ہیں۔ ہماری جنگ غربت اور افلاس کے خلاف ہے، قومی آزادی کی جدوجہد انقلابی جدوجہد ہے اور پاکستان ان ممالک کے شانہ بشانہ چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ کوریا ایک عظیم اور قدیم قوم ہے، موجودہ تقسیم کو ختم کیا جانا چاہیے تاکہ کوریا ایک ہو سکے۔ ضیافت کے دوران ہی کوریا کے موسیقاروں نے ساز پر ہماری لوک دھنیں بجانی شروع کیں۔ سب سے پہلے لال شہباز قلندر ایسی مستی میں ڈوبی دھن پر لوگ جھوم جھوم اٹھے۔ دو چار لوک دھنیں بجانے کے بعد انہوں نے یہ ترانہ گایا، سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے۔ اس ترانے پر جوش کی ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ پاکستانی وفد کے اراکین کھڑے ہو کر تالیاں بجانا شروع ہو گئے۔ جناب بھٹو اس ترانے کو بے حد پسند کرتے ہیں، سو وہ نہ صرف کھڑے ہوئے بلکہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اسٹیج پر چلے گئے اور اس طرح ہال میں موجود پاکستانی وفد نے کوریائی موسیقاروں کے ساتھ مل کر اس ترانے کو دوبارہ گایا اور یوں جوش و خروش سے یہ بھرپور محفل اپنے اختتام کو پہنچی۔